Bahin o sa katibukan sa Cebu City. O ang imong faith na namin. Good evening, everybody. Thank you for tonight. Thank you for our Sophia and family, and to all the devotees and to ang Padre Pio. Mawalan niya ako may mo. I'm a living proof that Padre Pio really works in so many ways. So, ayaw daw ninyo, ayaw kawala o paglaom para sa Ginoo because everything is for everybody sa atong kinabuhi, labi na sa atong Ginoo. So never lose hope, always pray and strengthen your faith in Him. Everything is possible with Him. Thank you. Thank you, Miss Nakam. Nakapiling shoes, Cebu City. Okay, bisita niya tapuhon sa atong sanktuaryo dito sa Ulang Matukip ko na kay panahon ng Kirkon Mohon. Okay, kay kani family fundraising, so ambot lang ha kung pwede ba tamuhangin nimo. Invite nato tanang mga naadiri o nananaw online to share their blessings din sa kamang Yes. para sa pagpatungkol sa atong sanktuaryo. Yes, I heard about the magbalog silang dako na sanctuary for Padre Pio sa Pulang Bato. Nindot siya o kanang itsura ang mahimo jud siya, and I hope makadonate ang hand din na sa online. Just visit their Facebook account, no? Yes. Para magtuloy-tuloy niya, mga ito dito, magkita-kita na dito. Ato na sa tamang concert, pasalamat. Yes, Diba? salamat. Miss Nakam will still have you there. Okay, do you want more from Miss Kim? From Secretary Kim? Do you want more?